الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج. سورة البروج نية سورة ألف على معنى سورة Kurana sura udara ranyo ka cogo bina kana abe sura bi shegini durunam aya muwa ani fulai sura ka jigi nyo koka ajigina sura bi kofe wali suratu shams wa shamsi wa duhaha ni sura jete mine sura ni bana be kuma feminka bagum bayara wade izharu quwwatillahi subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ka singula undan kena maya bela jiriye Allah ta'ala masami ki desebula wa ihatatuhu shamila wa taw'iduhu lil mutarabbisina bil mu'minin Allah ta'ala ka fo abe ko bela jiriye kalama fo itige mata ta'ala nyinema sura imbe kuma oka ani ka fo cheni kala mo min me nu nyenta nayi ala mo wi iga no Allah ta'ala apa malen do abe kuma kono de mala ta'ala be kuma kono ni ma fara ala jon nyumawna maw ma ni ma fara Allah ta'ala ka jon nyumawna ini ala do de o ti lama be ala kala de la malum ti se ala kala ko do mala ta'ala e tangari da uye ka bo nyanga ta gelemba le ko ka dam go ka mo min mi Allah ta'ala ka dine kele wala ka Allah ta'ala ka mo nyumam tel sura yi abe kuma ni de ka bakum bayala na بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج الله تعالى يكالي سانغولولا سانغولو مي مي دولو بلاسي دا كونو دولو مي يلما بلاسي نونا be sangolola الله تعالى يكالي سانغولولا مي ني اي بلاسي تيي دولو be بلاسي نون كونو نا واليوم الموعود عليك لدونا دومين بينا ليلو تاليلو نوي القيامة دوي نعم وشاهد ومشهود أيك لشيريا بالا أني شيري بيجو منوكا شيري باي جوني نبي ما على كرا صلى الله عليه وسلم علي دي شيري باي كفاية أكتشي لسه شيري بيجو جونوكا ويا كمانتوي ala kira sallallahu alaihi wasallam shiri jo an daga fokai aka tilase aka mantoma don hada lai kale shiri bala ani shiri jo mu'minun ka tafsir tin do ko wa shahidi wa mashhud ko ye jumai shahid ko ye jumai mashhud wa arafa do yi do Allah ta'ala yi kale ni na no ye wa shahidi wa mashhud amana keni ni bela gelen be fa korola no ye shiri ba ani shiri be ke mina na قتل أصحاب الأخدود الله تعالى يكالي كما جمعين دي كليا كو تيير لا قتل أصحاب الأخدود دنگتيو يدانا دنگتيو الله تعالى يدانا كو يرون نيا كبالي مدى تعالى كان نيمنا نعم النار ذات الوقود تسمى تيغو دي كودو من تسمى باكي دنگ كورونا نعم إذ هم عليها قعود نيغا موسيقي دنگ دالا دنگ بامي بي نايا سورة تسمى با كوننا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود موسيقي كون ترى مو يدنگ داينا مؤمنون دي بكا نيانغا تسمنا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود كلمه موسيقي دنگ دالا كا شيرياني مؤمنون نيانغا تطولا تسمنا مؤمنون فلا تطولا تسمنا موسيقي لمه بودي لاجي نعم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ما بيسك يرانيني كافو ما نيان غوندي كه فوغاتا فوكو اونيان غدارني تسماي ويم كوجوكه الله تعالى كوما كوجوكه وما نقموا منهم كوما نكيولا كويلا كمنون لا جابني تسماي الا انهم كافو فنا كراري أن يؤمنوا بالله كل من يرادني الله تعالى نو يومي العزيز الحميد مسبا مسجلن مسامين بيني تامو مسدو مامنا نو ي الله كيرني كوبل من ني ماتا تعالى دي ودي كيرو غا فريموي ودي كيرو غا كوجوي ودي ياتو يكافرو نيانغا تاني تولا
Naam. الذي له ملك السماوات والأرض. Masa jumɛn de kolo masa min ni sankolo ni dugukolo a bɛɛ lajɛlen mara bɛ o bolo. والله على كل شيء شهيد. Ko nka k'a bɛɛ kɛra masa taala ɲɛna dɛ. Wallahu ala kulli shay'in shahid. I k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɛra masa taala ɲɛna. Masa min bɛ yen n'ale bɛ seereya fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Yan'an ka taa ni kibaruya in ye halisa. Kuranɛ hadisa de b'a détaillé kuma caman. Nin kibaruya min filɛ ka fɔ nin ye a fɔra alakira ye sallallahu alaihi wasallam makan kɔnɔ o y'a sɔrɔ kafiru bɛɛ ka alakira n'a ka sahabaw bɛ k'u tɔɔrɔ bɛ k'u lajaba. Alahu taala ye a jira kira la sallallahu alaihi wasallam ka fɔ nin lajaba min filɛ nin ye ka bɔ kafiru yɔrɔ bi la ko tɛ dɛ. Silamɛ fɛn fɛn tɛmɛna mumini fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ lajɛlen ye tɔɔrɔ sɔrɔ tɔɔrɔ minnu bɛ yen n'a to ka bɔ hakili ma. O de la Bilal ibn Rabah ani mɔgɔ lafulɛ minnu bɛ yen u nana ka n'u dama kasi alakira la sallallahu alaihi wasallam la ka sɔrɔ kira a sɛmɛnen bɛ alikaba sumana a nɔgɔmalen bɛ alikaba sumana kira yɛrɛ jɔrɔlen don kira yɛrɛ kamana gannen don kira yɛrɛ se t'a ye dabali t'a ye jango mɔgɔ min tugura a kɔ kafiru nana ka n'a ye sa mɔgɔ bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u bɛ kira nɔfɛ u b'a bɛɛ lajaba hali kira yɛrɛ ma t'u bolo u nana alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko ala tastansir lana alakira an da ala k'a fɔ e ye ala ka ciden de ye yala i tɛ ala wele an ye wa ka kafiru ninnu halaki y'an tɔɔrɔ dɛ alakira an tɔɔrɔ la ɲinina alakira sallallahu alaihi wasallam wulila k'i sigi a ko a ye sabali i k'a dɔn mɔgɔw kɔnna aw ɲɛ maa minnu kɔnna aw ɲɛ mumini minnu kɔnna aw ɲɛ yanni silamɛya ka na minnu tugura cidenw kɔ k'a dɔw sɔrɔla u ka diinɛ nɔfɛ o minɛna de ka si da u kunkolo la k'u cɛ ci fila ye kafiru y'u minɛ de ka si min bɛ yen ni yiri bɛ pɛrɛn ni a ye k'a da kunkolo la k'a cɛ ci fila ye n'a ma se ka bɔ a ka diinɛ na ko nka k'u sabatira ko sabali min bɛ ka da aw kan y'a dɔn ka dɔgɔ nin kɔrɔ kafiru mana bɛn ni aw ye u bɛ min ka di o b'o fɔ aw ye u da la n'a ka di min ye u bɛ nin gosi n'a ka di min ye u bɛ nin siri u bɛ kuma lankolon fɔ ma nka maaw sɔrɔla diinɛ in nɔfɛ ni si dara u kunkolo la ko i ka segin a b'i ka diinɛ na a ma sɔn ka segin ka bɔ diinɛ na u y'a cɛ ci fo ka taa tilan kelen bɛn ka tilan dɔ in bɛ yan k'o ma bɔ ka diinɛ na a ye sabali ko mɛ k'ale masala ni nin bɛ masa min bolo walahi n'aw sabalila nin diinɛ min filɛ nin n'o ye silamɛya diinɛ ye ko dɔ bɛna se mɔgɔ bɛ bɔ Makan yan ka taa fo Yemɛni jamana la o y'a sɔrɔ silamɛya wara ka taa fan bɛɛ lajɛlen a tɛ siran aw bɛ ka siran kafiru ye hali aw tɛ se ka yaala dugu kɔnɔ aw fɛnɛ ma mɔgɔ bɛ bɔ yan ko jamana wɛrɛ i tɛ siran foyi ɲɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛna dankari la i ka diinɛ nɔfɛ fo n'i siranna ala de ɲɛ walima bagan minnu bɛ kungo kɔnɔ suruku o ka na i ka bagan minɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ n'i kɛlɛ i ka diinɛ nɔfɛ k'o tɛ kɛ alakira ma fɔ to fiyewu ko arabukun bɛɛ lajɛlen kɛra silamɛ ye i n'a fɔ an y'a ye cogo min na suratu nasri la o la alakira sallallahu alaihi wasallam muslimu bɛ hadisa in lankali ka fɔ masakɛ jugu dɔ tun kɛra masakɛ in ale tun bɛ jogoto diinɛ de la walima tun bɛ yahudiya diinɛ na ni fila bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni dɔngɔ la tuma na ni a y'i to o yahudiya in na jogoto a b'o de baara la kɔrɔti ni somaya de ka d'a ye ko soma dɔ tun b'a kɛrɛfɛ min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u b'a ka filɛliw k'a ye o b'a ka kow f'a ɲɛna ka se ka ka masaya protégé i n'a fɔ an b'a ye cogo min na caman na hali an bɛ don min na komi bi minnu ma diinɛ faamuya min mana pilasini sɔrɔ dɔrɔn f'a ka mɔrini dɔ sɔrɔ min mana pilasini dɔ sɔrɔ dɔrɔn f'a ka t'i kalifa soma dɔ la ni masakɛ in soma de tun b'a bolo tuma min na ni soma in kɔrɔla a na ka n'a fɔ masakɛ ye ayiwa ne kɔni bɛ min ɲini fɛ dugu kɔnɔna la i ka denmisɛnnin hakili duman dɔ i k'o di yan n k'o entraîner somaya la pour que nin tɛ yen don min na o bɛ se ka kɛ i kɛrɛfɛ i ka ko kɔlɔsi ye a yɛrɛ y'a lajɛ dugu kɔnɔ ka denmisɛnnin funankɛnin dɔ sɔrɔ ni k'o d'a ma ka fɔ a ko entraîner a tora a b'o kalan somaya la a b'o kalan somaya la o tora tan ni ka segin la fo nana ka n'a ye chrétien dɔ ka da ka nin waati in na pour que a ka faamuya an b'a fɔ chrétien silamɛya tun mana fɔlɔ nin kisa in kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam yana kana isa cira nka alakira ma na o fila ni ɲɔgɔn cɛ chrétienya diinɛ de tun ye silamɛya diinɛ ye o don kan a y'a sɔrɔ tubabu mori dɔ chrétien dɔ
abe teme ola obe ala ko gere ko ala kilimandiya ko anana kana yi ni ka kuma ka min filɛ nin ye ani somakɛ ka kow tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na donc a tora a bɛ lamini kɛ a bɛ sɔrɔ ka taa tuma min na ni somakɛ in nana ka na mankan ci a la ko a bɛ na retard la tubabu in ko a ma karamɔgɔkɛ in ko a ma a ko n'i taara somakɛ fɛ i k'a fɔ a ye ko n ka mɔgɔw de ye n bila baara dɔ la o de ye retard ye n'i yɛrɛ taara so i k'a fɔ ko i ka somakɛ de y'i bila baara dɔ o de ye retard ye furankɛ in tora o lahalaya la fo ka na faamuya caman sɔrɔ ala ka diinɛ na ala kiribandiya diinɛ na a yɛrɛ tora fila la dɔ la de bagan dɔ ye sira tigɛ mɔgɔw la bagan dɔ ye sira tigɛ n'o ye kungo sogo jugu dɔ ye sira tigɛ mɔgɔw la i n'a fɔ waraba furankɛ in ko bi de n bɛna kɔrɔbɔli kɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ n bɛ ka taa min fɛ yen ka taa mɔriya somaya kalan min fɛ n'a y'a sɔrɔ de bɛ tiɲɛ kan walima n bɛ ka karamɔgɔkɛ min lamɛn don o don n'a y'a sɔrɔ de bɛ tiɲɛ kan donc a ye gabakuru dɔ ta o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen jɔlen bɛ sirakun na tɛ se ka gɛrɛ k'a fɔ bɛ taa u ka haliw la a ye gabakuru ta ko ala n'a y'a sɔrɔ nin min filɛ nin nin baganjugu min filɛ nin n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ de bɛ tiɲɛ kan i bɛ nin gabakuru in kɛ ka nin bagan in faga ka bɔ yen k'a daga bɔ mɔgɔ da la a ye gabakuru fili gabakuru in yɛrɛ tɛ fɛn fa dɛ mɛ a y'a laɲini de yaasa ka se ka tiɲɛ nin nkalon dɔn i n'a fɔ ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam a b'an hakili jigin o ka waleya dɔ la dɔw bɛ na ni badiri kɛlɛ don k'ala kɛra ye bugurimugu ta a bolo la ni ka fili k'a don kafiri bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka cɛncɛn don kafiri bɛ yen bolo ɲɛ kelen ala ko a ma ko wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allaha rama a ko i ye bolo ɲɛ kelen min ta n'a donna kafiri bɛɛ ɲɛna dɛ Muhamadu e m'a fili koyi ne de y'a lase a ma nin ye gabakurunin in ta ka min kɛruna yɔrɔ ma a y'i da ka sa k'i sɛnɛ o yɔrɔ bɛɛ a y'a dɔn k'a fɔ jaa karamɔgɔkɛ in de bɛ tiɲɛ mana ni nin kɛra ala taala ye nana kabako dɔ d'a ma ka limaniya ko ɲɛni o ye kabako jumɛn ye n'a ye dugawu kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ala bɛ kɛnɛya d'u ma hali ɲɛfiyɛntɔ n'a ye dugawu k'i ye o ɲɛ bɛ yɛlɛ n'a ye dugawu kɛ bagitɔ ye a bɛ kɛnɛya n'a ye dugawu kɛ mɔgɔ min ka farikolo tiɲɛna walima a kunsigi tɛ falen a kunsigi bɛ falen banabaatɔ mana kɛ cogo o cogo n'a ye dugawu k'i ye dɔrɔn a b'i kɛnɛya nka a b'i kanto a ma ayiwa ne tɛ maa kɛnɛya dɛ ala de bɛ mɔgɔ kɛnɛya n bɛ min ɲini fɛ yaasa n ka se ka dugawu k'i ye i bɛ limaniya ala kɔrɔ i bɛ kɛ tawhidi mɔgɔ ye i b'a la kɛ kelen ye n'o kɛra n bɛ dugawu k'i ye o yɔrɔ bɛɛ o tigilama banabaatɔ mago tɛ dɔ wɛrɛ la a ka bana ka kɛnɛya o yɔrɔ bɛɛ o tigilama bɛ seereya k'a fɔ ko isa ye ala ka ciden ye n y'a fɔ cogo min na isa ka waati dun ala ye kelen ye isa ye ala ka ciden ye o bɛ kɛ silamɛ ye donc a tora a bɛ mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ a bɛ mɔgɔw furakɛ fo masakɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ n'o y'a ka conseiller dɔ ye o ye ɲɛfiyɛntɔ ye o nana ka na kibaruya mɛn k'a fɔ dɔ bɛ a bɛ mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ a bɛ mɔgɔw furakɛ a y'o tigilama sɛgɛrɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ sigi masakɛ kɛrɛfɛ siga foyi t'a la k'a fɔ se dɔ tigilama ye a taatɔ la funankɛnin in fɛ a taara ni sanu caman ye a ko ayiwa n nana ka na nin d'i ma yaasa i k'an kɛnɛya a ko ayi ne tɛ maa kɛnɛya dɛ ala de bɛ mɔgɔ kɛnɛya n bɛ min kɔni ɲini fɛ ni kado ninnu tɛ ninnu fɛn tɛ i ka limaniya dɔrɔn ni ala ye n'o kɛra n bɛ dugawu k'i ye i ka kɛnɛya a ko problème t'a la o yɔrɔ bɛɛ a seereyara ni maka t'a la ye ni ka limaniya funankɛnin ye dugawu k'a ye a ɲɛ yɛlɛla a ɲɛ yɛlɛlen a taara ka taa i sigi masakɛ kɔrɔ nin yɔrɔ in de la daga wulila sɔngalama ye tuma dɔ n'a sigira masakɛ kɛrɛfɛ masakɛ yɛrɛ nana ka n'a kɔlɔsi k'a fɔ nin ɲɛ bɛ ko la a ko jɔn de ye ɲɛ yɛlɛ a ko ala de ye ne ɲɛ yɛlɛ e ko fana ko ala wɛrɛ bɛ yen min ne tɛ kelen ya o y'a sɔrɔ funankɛnin kangari dara ye kabini tuma min na ni ala taala ye nin limaniya ni kabako ninnu d'a ma karamɔgɔkɛ ko a ma ayiwa sisan kɔni i bɛ se k'i yɛrɛ ta ka da kan limaniya min bɛ e la o tɛ ne la dɛ bi na e bɛ ka min kɛ nin ye ne yɛrɛ tɛ se ka nin nka n kɔni bɛ min f'i ɲɛna a dɔ la i bɛ lajarabi dɛ limaniya jɔn bɛ lajarabi k'i kɔrɔ bɔ ala taala ayiwa n'i lajarabira a na n kɔfɔ dɛ n b'o fɔ ko gɛlɛya tuma min na ni masakɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ y'i minɛna min kɛ masakɛ tora k'a lajaba f'a ye funankɛnin yɔrɔ fɔ u ye funankɛnin fana minɛ k'a lajaba f'a ye karamɔgɔkɛ yɔrɔ fɔ
masakɛ ye mɔgɔw bila ka taa ninnu saba bɛɛ lajɛlen minɛ ka n'u sigi u ye si da karamɔgɔkɛ kun na k'a cɛ ci fila ye imma ka segin k'a fɔ ko ale masakɛ in de ye ala ye a ka bɔ nin diinɛ in na walima u k'a faga nin laada in na a sabatira ka diinɛ na u y'a cɛ ci fiɲɛtɔkɛ min ɲɛ yɛrɛ la u ye si da ale fana kun na k'a cɛ ci a ma sɔn ka segin ka bɔ a ka diinɛ na Allahu akbar nin ye limaniya dan ye denmisɛnnin in sa masakɛ ko komi nin ye denmisɛnnin ye n'a ye nin balabaga nin ta ka nɔgɔn a bɛ bɔ a ka diinɛ na a y'a di jamakulu dɔ ma a ye taa ni nin ye a ka yɛlɛ n'a ye kuru min ka jan ni kuru bɛɛ ye dugu kuru bɛɛ aw ka yɛlɛ n'a ye o sanfɛ a ka dugumana jira a la k'a fɔ an bɛ nin kɛnɛ yan dɛ nin ma segin ka bɔ nin diinɛ in na tuma min na n'u sera kulu sanfɛ min kɛ denmisɛnnin ye dugawu dɔ kɛ a y'a dɔn k'a fɔ n'u nana farali kama a ye dugawu dakuru ɲɛ kelen dugawu caman tɛmɛ a bɛ bɔ dusukun min na ni limaniya ye a ko Allahumma kfini bima shi'ta ala n b'a ɲini i fɛ i ka ninnu kɛlɛ ni cogoya min ma n'i yɛrɛ ja i ka ne wasa ka bɔ ninnu tɔɔrɔ ma ni cogoya min ma na e ala yɛrɛ ja o yɔrɔ bɛɛ Ala Taala ye kuru de yɛrɛ u bɛ suru ka jigin duguma kamalennin segira a nana ka n'i jɔ masakɛ ɲɛ kɔrɔ a k'a kɛra cogo di k'ala ye ne kisi dɛ a y'a di maa wɛrɛw ma a ye taa n'a ye n'aw sera ba camancɛ ma ba dun a k'a bagaba n'a ma segin a k'a bila baji kɔnɔ ka segin n'aw yɛrɛ u taara n'a ye Ala Taala ye kurun fili ni olu fana ye tuma n'a ye nin kumakan kelen in fɔ ala ye kurun yɛlɛmani u ye kamalennin segin ka na ka n'i jɔ masakɛ ɲɛ kɔrɔ a masakɛ kamana kan na ka denmisɛnnin ko masakɛ ma n'i bɛ fɛ ka ne faga de fagacogo kelen dɔ de bɛ na ne ka kala foroko min filɛ nin ye i bɛ kalakisɛ kelen ta a la i bɛ dugu mɔgɔ bɛɛ wele i bɛ kalakisɛ in don kalaba kɔnɔ k'a sama ni ka sɔrɔ k'i pɛrɛn k'a fɔ bisimila rabbil gulam n bɛ nin kala in fili ni ala tɔgɔ ye min ye nin kamalennin ka ala ye o dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ masakɛ ko nin dɔrɔn ni kɔni nama ka ɲɔgɔnna bɛɛ dɔw yɛrɛ ko kamalen k'a bɛ k'i nɛgɛ de a masakɛ yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ nin min filɛ nin tɛ n t'a nɛgɛ a y'a dɔn tigitigi k'a fɔ nin min filɛ nin de ye solution ye a ye min fɔ tiɲɛ don mɛ a t'a dɔn ko in bɛna wolo min na a hakili m'o de ye parce que ale kɔni bɛ fɛ k'i débarrasser ka bɔ kamalennin na a ye dugu mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ kelen kan sɔrɔ ka kalakisɛ ta k'a don kalaba kɔnɔ k'a sama k'i pɛrɛn bisimilahi rabbil gulam ka sɔrɔ ka kiru kamalennin ma a taara ka taa wagasi a kan kɛrɛ la o yɔrɔ b'a kan jɛngɛnna ani bɛnna nin kɛlen nin kɛra dugu mɔgɔw jɔlen ɲɛna bɛɛ lajɛlen ko amanna bi rabbil gulam ko ja nɔgɔlen ka ala de bɛ se ko la ko ja masakɛ e tɛ foyi ye i tɛ se ko la an bɛɛ limana ni an sɔnna kamalennin ka ala de ye dugu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen donna silamɛya la kɛlen masakɛ dimina ko komi aw bɛ ka tugu nin nɔfɛ ka bɔ a ka kisi ka bɔ tasuma de ma ne bɛ aw jeni n'aw ma segin ka bɔ nin na a ye dingɛ ba sigi ka tasuma kin a la tafsiri dunkew b'a jate a ye mɔgɔ minnu bila dingɛ kɔnɔ mɔgɔ baɲini kan a bɛ jate ni mɔgɔ waa de nin dɔ de la ko denmisɛnnin dɔ kumana ba siminen mɔnɔ ni ba nana ka na jɔ dingɛ da la a sigasigara den y'i da gosi in na ka fɔ ba sɔn i k'i yɛrɛ jigi anw de bɛ tiɲɛ kan den yɛrɛnin minnu kumana diɲɛ kɔnɔ o dɔ ye ashabul ukhdud olu ka den yɛrɛnin ye tafsiri dunkew ko ninnu yan'u ka don tasuma kɔnɔ Ala Taala y'u ni minɛ tasuma kɔnɔ u filila kɔnɔ mɛ yan'u ka se tasuma ma Ala Taala a bɛ ni minɛ donc n'i ye ko dɔ kɛ Ala ye Ala fana bɛ ko dɔ k'i ye ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب donc ola o kisa de bɛ ka langale alakira n'a ka sahabaw ye nin yɔrɔ in na ka langale silamɛ mumini bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ lajarabi bɛ yen n'i limaniyara an b'a la deli yarabi Ala kana lajarabi d'an kan an ka limaniya tɛ se min kɔrɔ kutila ashabul ukhdud fo ka na se an bɛ yɔrɔ min na naam innal ladhina fatanu al-mu'minina wal المؤمنات ثم
لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات كيكارو مؤمن مؤمن تشموني مؤمن مسلمو وفتنة ولا جابا وكفر ومكتوبي نكمل ولينا نعم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب جهنم كيكارو جهنم تسمع وبيقي القيامة جل ولهم عذاب الحريق ويكارو ويه جنني من كي تانيشي مؤمن ما Allah Ta'ala yang kata kerenggerli fana ke no ye jeni ni yoroi we ni kojugo min gede o kojugo ni fana jangata o bada nabi ni jani men jangata dikini na innal ladhina amanu wa amilus solihat ma min liman yada ninga bara mi manke lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar aljine biye aljine min ni ko we boli ajiri tule on dum manala ana sanga so dum manala dhalika al-fawz al-kabir bay ka no ko de ni yoro la be le bay ni mo mi ya yesoro ko de sara bache na inna batsha rabbika la shadid ko kana gelaw ka do so ni gelaw ka do kafiru ka do inna batsha rabbika la shadid falo tala kam bi ni ka jude na innahu huwa yubdi'u wa yu'id Allah Ta'ala de bedani sindi katla ka segituni amungule ko wa huwa al-ghafurul wadud Allah Ta'ala ya fa masai wala Ta'ala ya kanu masai anyeshi akajoni moma zul arshil majid la rusul birbire ba otigi mata Ta'ala fa'alun lima yurid masado mi be fenke mi manaja na hal ataka hadithul junud Allah Ta'ala be fenke mi manaja masami do ate karabade ka Allah Ta'ala ki sawodi ke ayi ala be mi manala ala ma Ta'ala jabodi ke masajala ki bali fa'alun lima yurid wala kama nuyi nege ka ko yi songo ma ban ko mai yi ne de Allah Ta'ala de songo ma ban ko mai na ko mi ke adike na ko mi dike odike ni Allah Ta'ala ma tudi fa'alun lima yurid le fenke fe mi manaja wala ma Ta'ala ay kan ngari minda ka ko bali ma Ta'ala ka minni ka gele ay example do dan ma bula ya sanga se ka tasini ay ako hal ataka hadithul junud yala ma kana gelen do temena do golinka minum be ni kele minen bela jini adafali o go bola Allah Ta'ala se pa du mama ko kafira Allah Ta'ala yu halaki yu ga kibara masawmale fir'auna wa samud fir'auna wa kibara masi aw mawa kafir kana gele cheni gela dan sabola to yoni gela e ma fir'auna ko mele fir'auna lamana to ko na yala imo mewa wa samuda kaw no yisalu kam goy ko duga ko lamana to ko na imo mewa na alladhina kafaru fi takdhib ekano nina tawta femi man ka tu ye fi takdhib o dumine no ka kafiria anu ka kiyama garantiya ka soro ni kisan no ni kibaran no makanga tashini aye ka Allah Ta'ala ka gashi ni ga tubi kata Allah Ta'ala na wallahu min waraihim muhit Allah Ta'ala lamlinge baye nuka ko belagere mi waraihim muhit atema ko koli fam belagere ala ka dunia ala ka si atema ki koli fam belagere ibana ke yoro ibana ka masaya de moro Allah Ta'ala ka ko le wodi sambe Allah Ta'ala ka bagoro ibodi duma nayi ala ja sekondi kini to ta ma dugule ka be dugule che chini ka ji ibi ga mo ina fa ni ga karuna la nayi ma Ta'ala ja abe halaki ko sambe no ye sankare ko ji ka ki bo dugule ka me Allah Ta'ala ko akembe ki lamelinge ibe fen fenge Allah Ta'ala be ni ba bele yena ibe ko ko ga Allah Ta'ala ba be kalama abe ki toide yasa la ina tubi la ina siko la ina famiyeli ke na bal huwa qur'anun majid bal huwa qur'anun majid oni qur'an ni pleniye ninte kolomo ka zinda kayde ni qur'an ni pleniye ninte korti kayde ni qur'an ni pleniye ikado qur'an bade do qur'anun majid igado ni qur'an baye gafe bade do gafe min ka boni gafe bela gile na fi
لوح محفوظ وقرنين تغنين بفنا لوح المحفوظ له في لوح محفوظ قرنين كل شيء له أتغنين له يرى لا يرى من بين الناس رأي الله تعالى يرى تغنين إن تسي أما ملكة باد يفند فرق فند بال الله تعالى أتمنى قرنين تغنين في لوح محفوظ له فند فرق فند بال نعم بسم الله الرحمن